Ay, bisyo tay. Bisyo, ang bisyo na ko, umiinom na gamay. Ay, may inom ra gamay. Gamay ra. Kita mo inom. Oh, baka sakit mo na di mo inom, no? Ay. May nang na-alcohol yung lawas. Wala. Pero Red Doors lang din. May nang Red Doors, no? Kay pampautog ra, no? Oh. Pampautog ra. Bira, kapon tayo, bira. Bira. Bira ka, ay, oo, wala mga igala. Bira, 74. Pero bira, gapon. Ginagmay na lang. Oh, ginagmay na lang. Pero makabinta. Makamita, siguro. Masadlayin pa. Masadlayan! Masadlayan! Nag-apon yan! Gusto tayo magmatanon dito, matanon. Ay, ay! Virgin ba yan? Virgin ba yun? Ay, amin! Bira, gapon, tatay, dayo. 74, bira, gapon. Ay, kabit, oy. Oh, naikabit yan eh, naikabit eh, tay. Matanon. Kanon yung estudyante ba yun? Ay, estudyante ba yun? Ay, ay! Di basta-basta yun ni tatay. Basta may kwanta ka lang. Basta may kwarta tayo, no? Oo. Namiran yung kwanta makakuha ka magjawa. Oo, makakuhaan sa mga tentasyon, no? Lautan. Lautan, no? Kwarta yun, no? Ayun. Isa-gusa ka. Wala lagi mo dool. Dool babae. Oo, lagi mo dool. Pero may kwarta. Ay. Amo na nang banat yung kagbantay kaning padyak kay para na kwarta. Oo, amo na may gala. Nasa lain kamay. Oh, nasadlaan, banat padyak, nasadlaan gamay para sa kabit ba. Okay, matanon ni estudyante. Kinahanglan kwarta. Ngamutan. Okay na tay. Ay, thank you kayo. Okay, okay. Okay, bye-bye tay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Gunit na ko suwat na. Salamat tayo. Salamat tay. Putlo na to, sabi yung mga kaulala, gana di apa guys tatay. Sige tay. Ingat. Di basta-basta tatay mga kaulala. 74 years old. 74, kusog kayo musikan. Kusog pod mo ka jod. Ulala, bye-bye, ulala.